Grideba Kongman Tongo Kintu, Sugno, Sini Rosaga, Sinia. Omo Haikini 2000 Sono Jamate Hodane Okra, Bikram Badur Jamatia by Horizon Jamatia. Okuni Nibisingo Aprobudoy Obivokto Nanimana 2000 Sondokolo, the Gumuti district. Agebude was South Tomanin Afro, and thick Mutamalias or not, Zaiho Kaipana, Moharanini, Horizon Jamatia, Bo Kongo Ugropontina was 100 Claidola. When I could pull it with cream and sabukri. Manizara Bipote Tangnai, Boronabo, Buzo Tope Claidola. Hanibang district magistrate and collector, Afro Zorawo, Bono Bharat Sarkani, Jepnata Santi Puruskar, Ronai, Prostab Romani. Kintu Bono, Afroni Mukhomantri Tongnai, Brahman Raju Sarkate Goselia Roholia. Otosaboro, Ugroponti Nikarone, Edisi Elakano, Yakai is Makarsiu. Kintu Domate Hoda song, Yakalia, Kalia, Sarapriti, Vikana Sarabarboskan, Sarapriti, Kebu, Ugroponti Birde Cox Saragia. Kit all Munishorog, Nisinis Kangna, Cox Hawi Payunai, Tabok Zoratation, Jotto Miliwinai, so Jotoni process Taba in the Tabok Cox Halitan Kaitongo. Timely Kisu Zorawa, Hamani Tongpana, Hayabanku Kake, Bonusung, Makaru, Omo Haibisa. Haitinisung, Sini, script Nibisa behind Equi Vapar, Age, Devanagri by Sui Paipana. Ulohai Bangla by Raja Suripilaha, Hahai Ruman Hiselaipilaha, Ruman Waisa, Bangla Waisa, Hake Holagi, Tagdurati Klelemaya, Biskang Asok Donatini, Midiani, Madome, and Koyane Musugu, Jarazarani Jini scripts Sianik Tonkanke, Niro Toy Faidi, Travel Research Sionze Tishu Tongmani, Arzagawa, Toy Faidi, Singobose, Agani Boro, Agani Zara Tongtana, Dam Royanirona Muloria. Kitu tabok seng naiwu zekipana sini skribation klaimana tui sini skribation klailane zekipana hani bang niro karite faidi oboisoi seng klainai tani klaime yang naiba seng emon kotoguli maya kebu kri seng oboisoi mana teibu chiko barat ni sruya chiko hai jikhane Thailand hai chiko omo hai roksi boroni nijoso Rastrabaswa Nidoso Skri by Clainai, Doctor Engine Porito Mohitani, Mayanka, Omo Haine, Eze Bishamundani Bapar Bahaina, Bono, Punukzaglia, Karito Fejaglia, Atro Satono Salana, British Birudde, Bharat Bursoni Joto, Nagorik Tongmani, Southern Nagorik, Boro Puntoxa Athamaya, Bosit. প্রায় 3 লক্ষ নেবারা ব্রিটিশ ন রাথাউই তকথারি পাই পাইলে হা এমনভাবে অত্যাচার খাইমানি বাঙাই নাই মাস সাপাগরে খারি মাথাং পাইলে হা কিন্তু পরবর্তী হাই বনে রিতই ফাইউই বনি সেলা সামুন্দাসি সরকার মানি বা তাবকসানে সং ইংরেজ একটা রবার্ট ক্লাইভ প্রথম ভারতবর্ষ ফাইউই নাই প্রথম যে পশ্চিমবঙ্গ বন ব্রিটিশ সিংজাগলা হাব আর প্রথম থাংমানি পরে नों बुसुक तमाबो आरो भारत वर्ष लुटख्लै तबखा हनै नाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बाफर शाखा आं तो किछु तो अमाया तब या द बुसुक तब साले आं तो একটা রাজ্যনি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ একটা রাজ্যনি অম হাইনি বঙ্গদেশনি একটা শহরনি চিকতে তে কাইছে এলাকানি আং লুটখ্লাই তৈ ফেইংসা बुसुक तबखा तो साले हि हजाक माने अम रेकर्ड तंगो किन्तु बहारनि पार्लियामेंट बासन रैमानि 900টা জাহাজ অরণি রাংসাক রূপফাই রূপা হীরা যত রকমের মুক্তা অমহাইতলাম 900টা জাহাজ বনারনি প্রধানমন্ত্রী আবস্থা 900টা জাহাজ সমানি বকি উ রুং দে নাকি কবি শিব দে মানে শিব বাই বুসুক সাকবো মানে কাইসা 70 মেট্রিক টন চাকফু বহাই 900 খান শুধু পশ্চিমবঙ্গনি আরনি একটা শহর নি কলকাতা শহর নি একটা এলাকা নি না বত হিমানি হিব সামানি
অমহাইকে লুট খাইলে বসে বনি কক বাইছে তাকসা সং চলাই তংখ ও ইংরেজি বাইছে অফিসিয়াল অ্যাঙ্গেল তংখ ভারতবর্ষ নিজের স্বাধীনতা সংগ্রাম যারা কবি কবইনো মত সুইরই ব্যবহার থাংনাইব ও গান্ধী মাসা বাইকে থাঙ্গানি দে নেতা সজ রিখলাই জায়গা কাকে বড় থাংনাইব থাইয়া তা হানিবাং নেতা সজ আবর সামানি কমসে কম 10 বছর ভারতবর্ষ মিলিটারি শাসন মানাংনাই তাই মেলে যত রকম অস্ত্র তত্র পাইরে না উইনাই ব্রিটিশ রিখলাই এনে নাই কগলাইমানি বন পাইরে থুইনাই কাকে গণতন্ত্র করি খানাই হনে হাইকে নিং থাংলা দীর্ঘ বছর ধরে অথবা বরক সিতাবক জুট বান্ধা মুদিनो যে তোমাকে সকং নাই বনে অঙ্গি তঙ্গু जों माव सकनाय ताक बसकां बाव हायनो जों चेतना मा दंनाय आत्मनिर्भर गानि बांगिनाय जों मा दंनाय हानि बांनो चिनि पारा रंलांथों दे संलांथों चिनि लुकंलांथों आन जानि जे खेतरंलांथों जों सामों मा थांनाय गाहाके ताबक नुकजाखा ताल नै तांगैसि 12 मास आसुक जासिनाय हागे दे बायगते खाबाना सरकारनो मा होनाय और देखे बा तैर फायदे आं 12 मास अरनिय फसल आदि खलायने मैथाय तायन कायने हनैनाय मा होनाय होदि सरकार ताबो रय दंगो चिनि प्रधानमंत्री साहित्य दिगुन कृषकना आइ खलायने हनैनाय अखलिफ्राबो 15 तारिखआव बाहि टिब रय रय होखा 4-500 कोटी त्रिपुरा फायहा फायलांखा 4 मास अंतर अंतर 2000 के खलाय फायहा फायला एत बছর केबो खाकाया और चिनि प्रधानमंत्री हाके खलायला प्रधानमंत्री कारण से तब बिरसा मुंडा और अजर फाइव अमहाय गोबां मानो जों बन नायथुक कारि माता बनाय ताक बुसकां अबश्य भारत रत्न रक अमहायरा उपाधि जों मानाय जातखे जों मा खालायलायनाय नायथुक कारि मातलां लायनाय जत्त मैथ नारगैनाय बोखाबाय नायथुक कारि माता बनाय हाइतेनि चिनि जों अरनिय पारि जागानिराव साराव आकराव तलांथां ट्रेट लांथां तमानि ताक प्लास्टिकनि ओ बायलिनो कैसा बसाते ते वारुगनो आगे बनुक ब्ले वारुनो रंग रविने कहा के खलाइना कर्म रक ओ गख्रांग रक ककै ओ ओ ब्लू रंग रक सार रविने ओ वारुग बायनि वाला हाका के बन हाय कालार थांगो एके निचंग ओ बायलिं बायसि दिनि ट्रे हि हुमाने नग्रु ट्रे तंगु जत्तनो बायलिं वावैनाय खलाइ रहला हाका के बसनि बिसुं थांबा हाइतिनि जों विभिन्न रकम जागा ताबक ओ बेलुन नि कालचार बुइनो नाहार नाहा उइने पारे बेलुन बियां थेके फाइबा आलका थेके फाइबो अथच दिनै वा न वा थैनो रग उइ काहाके खलाइनाय ओ ताकतै कार्तिक मासे कृष्ण पक्षव थैसन जाबाय मा दिगिब तानैनाय बन नारगला हाकाके ब गुन रया बन रग उइनाय तिसाइस नारग माब्ला जबर फ्रंग आरो थां थेपाइरो तै फेखलाय ओ डेकोरेटर बहाय खलाय बिले वाइसे पादानो बबा खलायके पारे खिबि देरो तम नारग नारग तेइसे खलायना बिले एके जों बहाय खलायमा नायथकसो खलायमाब्ला पृथ्वीनि मामलायसाय काहाके नायथक सिरि वाना बायसे खलायखौ माखौ अद जों बनो खाकाया जों बनो बाजार खलायमे मुंगियाङै दंगो ओ मुसुकबुखौ माने कापाय हि हौता ओ हनाय जोंखे मुसुकबुखौ होनो जमातियारा होखाके ओ मुसुकबुखौनो कायनि के बिसिङो लाइट दाउइसि मुसुकबुखौ रकम रखौ वामाब्ला बबाइस कत रकम बबाइस लाइट रख खलायाखौ कत रकम साजगैनाय बनो सि खलाय रय दंगो गताय मायां नायबा कमनो मानो जों बनो खिस खाकाग्राया ओ बियांनिबो कागज रक सिरजाक बफ्रनिबो खुमालारा बत्रेबल तलांथां सुसलाय अब पादाहि हलाय दंला हा कबि वा थैनि रग बक्स पाइले हो पादा खलाय बलं खलाय नांनाय फहनैना सेलेरनि तंमो वा थैगायसे बियां ताय तय फाय वालाय कायसा हौ के आफ्रो खलाय फिलांखा आरो वालाय नसो ना वावैने दक खलायखा के बनो बबाय नायथकमा खलायमाब्ला हा खलायमा दे खलायमे दो साल बुसका आसनाय र मानाब्ला जत्तनो वा सब दिमाग बाय हागे खलायसि थेनानि सालसो सारा पृथ्वीयाव जों थांखु सकाय मानो हाइतिनो बारा कबां कक सालिया तिनि तो पाइथाक साल बोलते ओ ताकलाय बिरसा मुंडानि आसायमानि सालनो रैनाय जनजाति गौरव दिवस अर्थात चिनि बरक दफानि काहाम खलायनाय बाहाके खलायनाय बारा जारा खलायनाय अमा बर' ब चिनि राष्ट्रनि जा अब
राष्ट्र हमारी खलायनी देश करा खलायनी जगह रों कोरों खलायनी सोरों कोरों खलायनी रसामों कोरों खलायनी अमहाय जगह बरो बरो बु तमाबु जों सिनी बरक दफा कुसु काकुक तंग तमांग तंग अम बिसय खलायनी आर ताबो उनुक जगलाहा सिनी सिनेमा त्रिमा हमानी बयबो सोग बाबरना सिनी खलाय फायजाक ओ आयं पश्चिमाव तंगनाय राव अथच ताबक सिनी आरो सिनेमा आक्रमणसा खलायमानि बनो अनेक गुन लाइथां पैपेला बयबोनो खारसिसि नांमा तंसिबो सा साबा माया हनैना थंगरों थंगमानि तो मियाफ्राव आं साखा साखा थंगमानि तो जोंनो कोयनि पाइग्राया सा थांखा के बो किसे दममानाय जात उ सामानि नंमानि सि किसे मा खालनाय बनो खाली ठिकाना काकेन कोनो कक्करि हाइतेइनो परे थानि बाहायनो आं परीक्षा खालाय फुनुक रलाहा 100% फर्स्ट डिविजन के पास खालायमानो अमनो फुनुक रमालाहा गतानि माया खालायनाय नांबा गाजै जों बायरे जागानो मानो हानिबां जों बोखा बायखे खालायनाय साक थारैनाय मा खालायनाय माने परिश्रम नि पराकाश अर्थात मामलायसाय कसरां मांगनाय धारा गोनां मांगनाय बनन होनो स्किल आने स्किल ता हम बानि स्किल डेवलपमेंट जगह तब भारत सरकार फोरों दं मोदी जी प्रोग्राम रजाक दंगु बनि माध्यमे जों बिसका आगावैनाय जों सामुं ताङै खालायलायनाय बायरेनो खालायनाय अन्य केवनि आरो डिपेंडिंग या खालायनाय कोयनि आरो सामुं नायखे खालायनाय चिनि जों बासानाय बाहाके बासानाय बनो सोरंगै नावै बिसकाङाव आगगलायानो उसुकक सावै जतन हाय खाका हायाफा फिउनै आनि कगनामु थाका भारत माता की जय जतन हामबाय Belai hambai sini kasuksa honorable MLA no sing tabok no jarawo ang chini tinini chief guest eba chini kasuksa montri no poinai virtually chini Tribal Research Institute office no chini virtual inauguration khlaidana ni bagai ang chini montri no batan singai chini Tribal Research Institute lembut sarawo office katal no officially inaugurate khlairana bagai ang volunteer no koinai remote langai chini sar no ya fanna bagai phaide sing jotono ya phokoro lainai please नए TRI बिल्डिंग के जो निर्माण है उसका शुभारंभ वर्चुअल मोड पर हमारे गणमान्य अतिथि द्वारा मंच से किया गया। माननीय अतिथिगणों को बहुत बहुत आभार। Tribal Research Institute lemesor ni habanogo talseng sini montri okrabai tinini narwai okrabai fiok jagmani seng tabok manka ketal tabo ang koinai obechebo sini buskango power tiller getham bagjagana abo special economic development package NLFT SD group ni ngai ang Kajol Deborma Information and Publicity ni Secretary bono hadang sago phaina ni bagai koinai tei sini beneficiary ungkha sini asyap sabmanai roni bisingo Robindra Deborma son of Binod Deborma Ram Sadupara post office ke Mandai tei Suraj Deborma son of Robindra Deborma Ram Sadupara bo Mandai ni no tei Buddho Deborma late Bahu Deborma ni Besala Binon Kabrapara Sibnagar ni Borno khoroksa wo haya wo phaina dang koyo beneficiaries ka power tiller tak sekang bag nai sir power tiller ni sabit lang thanan bang koyo sini volunteer no beneficiaries ka Robindra Deborma power tiller bono yapar jagnai power tiller ni chabi chini borong gudang montri bai tebon yagolo Suraj Deborma non wo yapar jagnai ang Kajol Deborma non bo koinai Kajol Deborma non bo koinai chabit langai
याफरनानि बागै रवीन्द्र देबरमनो याफरनाय चिनि मंत्री खासुकसा सूरज देबरमनो याफरनाय काजल देबरमा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी NLFT SD group ते चिनि MUS honorable chairperson याफरनाय चिनि बुदु देबरमा son of late Bahu Deborma Binon Kobra Shivnagarni Suraj Deborma ne yafarnai chini Kajol Deborma ne yafarnai Kajol Deborma chini Suraj Deborma ne yafarnai Tei Budu Deborma no yafarnai chini MOS the honorable chairperson Budu Deborma ka late Bahu Deborma ne Busla Binon Kobra Shivnagarni Agriculture tai farmers welfare ni collaboration ti beneficiaries rogno power tiller ni chabi ya farjagi tongo chini borom kana narwai shoni yakte jotoi khorok chisa eba 21 jon ano Oma hai sep sabruzaka aran rising katham tawag ya farjagi tongo tawake otoni chabi ya farai hai no hai chini hapang ni bising tei sep sab manai rok tei special package ni bising sep sab manai rok no chini dangsa otonai narwai rok sabi ya farai hai no hai chini beneficiary rok ni yaw ya farai denai मंच पर अभी गणमान्य अतिथिगणों के द्वारा ट्राइबल वेलफेयर और एसटी कॉर्पोरेशन के कोलैबोरेशन से हमारे बेनिफिशियरीज को ऑटो रिक्शा की चाबी और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके हाथों में थमाया जाएगा Puila sekang ang koinai Sudhon Deborma Sombu Charon Deborma ni Wisla Champong Nagor Jiraniani Bo Belbari RD blog ni bono sedang sago pagi sini naroni bekhaktui oto ni chabi yasak phene ni bagai boni yagolo Shankar Deborma Sanab Robi Charon Deborma parake রাধাচরণ ঠাকুর পাড়া চম্পকনগরনি আপনি ইয়াগুলো ভীর্গ দেববর্মা সনব চন্দ্র কুমার দেববর্মা শিকারি পাড়া গাবরদিদি তেই মদন দেববর্মা গোপান মুখে নন্দী দেববর্মা রাজমঙ্গল পাড়া জম্পুই জলানি পণ্ডিত দেববর্মা সাতারাম দেববর্মা নিবেশলা আহাবাড়ি রোয়াজাপাড়া গাবরদিনী ধরমবীর দেববর্মা রতিরঞ্জন দেববর্মানি বেসলা চাকমাপাড়া ভিটিসি মান্দাই সাধন দেববর্মা ফাইজাকে গেবনো ইয়াফানাই চিরি অনারেবল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার Khajuksa Vikas Deborma ji tei solawo hongke aro packet tongo boroni kagoj rok otoni je nangmani manual paper tongo pollution tei kwangma registration rokni bebagno pani sing joto yapa khoro right please Shankar Deborma no yafarnai sini honorable MLA Shankar Deborma no yafarnai sini honorable MLA boni yagulo Virgo Deborma
no yafarnai sin honorable chairperson. Birgut Debarma no yafarnai sin honorable chairperson. Modon Deborma, they koroksa ke haino chini respected secretary butongo sini director tongo sini additional director tongo bor koroksa ke yafarai thangnai sini taku je auto rickshaw manjanai rogno. Bebagi 86 borok beneficiary tongo abni bisingo 26 borok rok mannai sini jora kisani bagai je ya farmani asuk jora tin hai phono jot to mannai ke botawa khata bai di jot to mannai. So ladies and gentlemen, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के कोलैबोरेशन के साथ पावर टिलर्स का जो वितरण है वो समाप्त हुआ और ट्राइबल वेलफेयर और एसटी कॉर्पोरेशन के कोलैबोरेशन के साथ जो ऑटो रिक्शा का वितरण है वो भी समाप्त होने के पश्चात हम धीरे धीरे हमारे जो फेलिसिटेशन जो एक्सेलेंसीज पर्सन्स जो हमारे बीच में उपस्थित हैं उनका हम फेलिसिटेशन करेंगे. Awaniyagulo chini je velai samang kotor khaigi chini hasteno te haktorno sinimung renai abohai thengkereng batai kereng borongno borom yafarnani thangi tongo. So ladies and gentlemen, अभी जो हम एक्सेलेंसीज के लिए जो हम फेलिसिटेशन करेंगे वो टीआरआई की ओर से है. Ang segang lo koinai chini buskango phai borom yasak phainen bagai Amardeep Deborma, a renowned power lifter sin hasteni. He has made significant achievements in the field of weightlifting at an international level. Some of his notable accomplishments as follows: winning 4 gold medals at the Asian powerlifting competition. He won the gold medal in the All Department Master 320 class category. He was also felicitated for his achievement in the Asian Weightlifting Championship. His dedication and hard work have brought him recognition and pride not only to himself, but also to his state and country. He truly is an inspiration for many aspiring athletes. Ang koinai borong gunang Amardeep Deborma no phai chini borong gunang sa tribal welfare ni yak tegi ni borong play yasak phainen bagai. श्री अमरदीप देबबर्मन जी को उनके इस ख्याति के लिए गोल्ड मेडल, पारंपरिक रिक्शा, एक मानपत्र, एक मेमेंटो और 5,000 का चेक दिया जा रहा है. एक बार जोरदार तालियां हो जाने चाहिए प्लीज एवरीवन. Risa Momentu certificate tay check boya parjangnai saiba check rang saiba check ya parjangnai abubo चेक भी है.
नेक्स्ट मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सुचेता देबबर्मा। श्रीमती सुचेता देबबर्मा को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। उन्होंने स्विमिंग में अपनी ख्याति हासिल की है। एक बार जोरदार तालियां से मंच पे आमंत्रित करते हैं श्रीमती सुचेता देबबर्मन। World record on March 15 to 16. Only Indian woman in the world to successfully complete two-way solo swim. Dhanushkodi, India. Talai Mannar, Sri Lanka. Archul, Munai, India. 62 kilometers in 19 hours and 26 minutes. 19 hours and 21 minutes. It's a remarkable achievement to accomplish such a feat. We hope that continues to inspire many more people. Thank you very much. अब मैं मंच पर श्रीमती रेजिना देबबर्मा को बुलाना चाहूंगी। Muay Thai bronze medalist international, Muay Thai National Professionals Title Belt Championship, Chennai, 31st May 2023. Srimati Regina Debbbarma. अब नेक्स्ट जो मंच पर फेलिसिटेट होंगे वो है श्री मणिशंकर मोरा सिंह। वो हमारे बीच अभी है नहीं, उनके बदले उनके पिताजी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आए और श्री मणिशंकर मोरा सिंह जी को उनका फेलिसिटेशन का जो मानपत्र है वो स्वीकार करें। Manishankar Mora Singh is a well-known cricketer from. Next announce करो. Manishankar Mora Singh is a well-known cricketer from our state as well as the country. Binibu Panang Koinai, Manishankar Ningai, Senior Secretary, respected Secretary S. Dalong, Bono Yafarana, Manishankar Nibufa, Fighting Sing Zaton Yafa Korobline, please. श्री मणिशंकर के पिता श्री भाग्यमणि मोरा सिंह उनके बेटे की ओर से ये मानपत्र स्वीकार करते हुए एवं स्मृति चिन्ह लेते हुए। Manishankar has scored 2,350 runs in the first class cricket with a batting average of 27.01. इसके बाद मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी श्री जोसेफ कॉलर को, गोल्ड मेडलिस्ट 6th MMA नेशनल मीट 2023, श्री जोसेफ कॉलर। Joseph Kaloy from Kwai District secured first position in youth B boys 14 to 15 years 40 kg weight category. जोसेफ कॉलर के बाद मैं नेक्स्ट हमारे जो अवॉर्डी हैं श्री साइजक देबबर्मा, उन्हें मंच के पास तैयार रहने का रिक्वेस्ट करूंगी। Tawag ang Saijak Debormano Koinay, silver medalist, 5th MMA. Saijak Deborma from Kwai District secured second position in youth A boys 16 to 17 years 52 kg weight category. So the Honorable Chairperson, bueno, risa tay moment to tay siya para itongo. साइजक देबबर्मा के बाद मैं मंच के पास तैयार रहने का रिक्वेस्ट करूंगी श्रीमती नानवर रांखोल जी को। Oben yagolo nusin Nanwar Rangkol, Bukuk Nanwar Rangkol no, hayo painan bagai kobok zawo.
श्रीमती नानवर रांखल, डॉटर ऑफ बुदलियाना रांखल, मुआथाई एंड किक बॉक्सिंग में एक्सीलेंसी अवार्ड हमारे गणमान्य अतिथिगणों से लेते हुए हमारी अब मैं माननीय एमएलए महोदय चेयरपर्सन एसटी कॉर्पोरेशन श्री रामपद जमातिया जी को रिक्वेस्ट करूंगी उनको ये उनका अवार्ड जो है उनको उनके हाथों पे देने के लिए। अब नियागलो नाम श्यामा दरलोंग, अब नियागलो नाम श्यामा दरलोंग, नाम श्यामा दरलोंग, श्री सुजीत देव वर्मा, लेट अनुरूपा देव वर्मा मुखर्जी, लेट नवचंद्र ठाकुर देव वर्मा, लेट श्यामलाल देव वर्मा, लेट चंद्रकांत मुरा सिंह, श्री नरेंद्र देव वर्मा, लेट गौर मोहन देव वर्मा, लेट बिमल देव वर्मा, जो तो न दांग सो फाई बासा गई सिनी दांग सो न तेबी मोसांग फाइनान बांग कोइनाय लेट चिरो कुमार देव वर्मा, लेट बद्या देव वर्मा, लेट मंगल देव वर्मा, लेट रमेश कालय, लेट माइला देव वर्मा, लेट राजकुमार देव वर्मा, श्रीमती गंगाती मोरा सिंह, श्री जे काइपेंग, श्रीमती स्मृति रेखा चकमा, श्री रोहित देव वर्मा, श्री पद्मरंजन जमातिया, जो तनो कोई जानाय दांग सो फाई सिनी नारायणनि फाइसिंग ते याक ते के नरंनि बरमब्लाय ते मोमेंट टू ते रिस हारक ते सर्टिफिकेट रग यासंगनानि बागै सिनी रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी या फारै दंगो फाइदे जों जतन ते एसे आफा खरब दंलायनो श्री सुजीत देव वर्मा, उनके डॉक्यूमेंट्री फिल्म फायर ऑन एज 2021 के लिए बहुत ही जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है, उन्हीं के अच्छे कामों की वजह से उन्हें आज ये अवार्ड दिया जा रहा है। साथ ही हमारे जो सुजीत देव वर्मा हैं उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। लेट बिमल देव वर्मा, उनके और से उनकी जो वाइफ हैं वो ये अवार्ड उनकी तरफ से लेते हुए। क्या नाम है? हाँ ठीक है। लेट चिरो कुमार देव वर्मा, ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट, उनकी ओर से उनकी फैमिली उनका ये अवार्ड लेते हुए उनकी डॉटर ये अवार्ड रिसीव करते हुए। अब नेक्स्ट लेट मंगल देव वर्मा, ट्रेडिशनल फोक डांसर, उनकी ओर से उनके परिवार के सदस्य
उनका ये अवार्ड रिसीव करते हुए लेट मंगलदेव वर्मा। लेट मंगलदेव वर्मा की ओर से उनकी फैमिली के सदस्य उनका ये अवार्ड रिसीव करते हुए ट्रेडिशनल फोक डांसर, one of the prominent singer and musician. Late Ramesh Kalai, singer, musician and dancer. उनके मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। One of the prominent singer and musician and dancer of Tripura, late Ramesh Kalai. Late Maila Debarma, All India Radio artist, traditional folk artist. Chini belai tam kereng, chini sarinda tam kereng. Maila Debarma ne ngai bani nukung ni borok. Ya sagai tango. मंच पर अब हमारे बीच हैं श्रीमती गंगाती मोरा सिंह, आर्टिस्ट इन दूरदर्शन के बेहद ही विख्यात कलाकार। Chini jadu kolija resapnai Gongati Mura Singh belai khorang sinijak khorang chini Jonojati Nibi Singh chini Khazuksa Borong Montri bono Yafurei tongo Mobanchu Risa te certificate te check boya farjagna श्रीमती रेखा चकमा, श्रीमती रेखा चकमा belai kaham resapnai ट्रैवल आर्टिस्ट, chini Chakma folk resapnai belai Shri Rohit Debarma, sculpture. He is one of the young emerging sculptors with clay mold with fiberglass and painter of Tripura among the indigenous community, Mr. Rohit Debarma. Last but not the least, Shri Padmaranjan Jamatia, a very renowned sculptor of our Tripura, Padmaranjan Jamatia. Bobo snam nai borok snam nai borok ni kaya snam nai seni bisingo pajak Padmaranjan Jamatia Vijay Sadan Jamatia ni besala kuar parani हमारे विख्यात पर्सनालिटीज को अवार्ड वितरण के बाद अब हम टैबलेट वितरण की ओर बढ़ेंगे। Orang sini borong belai ya perlai mani rok baik raka sini narwai rok bai otini janjata gorob diboso tabuk sengte kaisa bejabo thanai अब इस मंच पर विभिन्न हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरण किया जाएगा और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं बुलाना चाहूंगी मंच के पास। महारानी तुलसीवती गर्ल्स हॉस्टल नंबर 1 एंड महारानी तुलसीवती गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। अनंगा मोहिनी एसटी गर्ल्स बोर्डिंग हाउस अटैच टू विजय कुमार गर्ल्स स्कूल, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी बी आर अम्बेडकर स्मृति छत्री निवास, उनके रिप्रेजेंटेटिव आप सब प्लीज मंच की ओर आए। tabok tablet ya farjagadu kaibri hostel ni bukuk songno borok ni bisingo je hostel ni leader tongnai borok no koinai khoroksa ke phaigai sini puila sekang Moharan Tulsiwati Girls hostel number 1 ni borok bukhuru no koinai sini honorable minister ni bukhak yaktei norni tablet no yasak nani bagai Moharani Tulsiwati Girls Hostel number 1
hostel ni super tongke bono bo koi jago stage of finance bagi please. Ya for nice honorable minister tribal welfare department. Amne yagolo Maharani Tulsiwati girls hostel number 2. Hostel number 1 ya for jagi tongo Maharani girls hostel number 1. Hadi sing jotono tebo fan ke apa kholo please. हमारे त्रिपुरा के आसपास में जो हॉस्टल्स हैं, हमारे जनजाति के जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटल लाइब्रेरी में इंडल्ज करने के लिए जो टैबलेट्स हैं वो दिया जा रहा है. अब नियगलो Ananga Mohini SD Girls Boarding House attached to Vijay Kumar Girls Higher Secondary School ni Bornobang Koijao. Ananga Mohini. Abani Yaglo BR Ambedkar Smriti Chhatri Nivas Nibukuk Songno Koinai. इन टैबलेट्स के माध्यम से जो छात्राएं हैं वो इजीली डिजिटल लाइब्रेरी का सेवा ले सकते हैं. Tabok Merit Award ya falai mani bukhak sing thanai ang koinai behenariang Jeng oborongno ulo yapar sinai tabok jeng tinini chini nograi okra borom gunang montri nokoinai tinini o 15 16 17 ni janujati gaurav divas paila menotei tinini pai thakni kok sagai tinini o pandano paire renani bagai Jotono Sanja Kaham. हो गया भाई Jotono Sanja Kaham Belaino tini Paithagni din Sini Bhagwan Birsa Munda ni Achaimani Chalo chini Janjati Gaurav Divas no pusang palai lekha hodom todom khaye kintu chini tini last ni dino chang sini je jaga khaina tongmani chang khaimalia haibuno bakathina kokroi chang khali taisa যতনা থানচা খাইয়ে প্রথম সিমিন প্রস্তুতি না ওই খালি जों তেইসা চিনি ও জনজাতি গৌরব দিবস না তেবে কতর খাই পালাইলি নাই তাই যতন নরক তংজাদি চিনি ভারত হা কতননি ফাতারনি বাংলাদেশ नि रिसाम नों करं पाइल त्रिपुरा सकपाइजाक যতন চিনি त्रिपुरा हास्तनि जरा रसामुं करं मोसानाय करं जतन तंगो जतन नायै कचां कचां थानानि बागै नरम थाने कयो तै बिसि कक साग्लाक नरक जतन नायै मन पाइथांनि जरा नरम थाने तंगनानि बागै आं कयो मोसकायनो आनि उनुं कक मथाका जतन हामबाय जतन खुलुमका जनजाति कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री
विकास देव वर्मा जी का बहुत बहुत आभार उनके इस क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए। अब हमारे गणमान्य अतिथिगणों से निवेदन करूंगी आप सब मंच के नीचे बने जो वीवीआईपी सीट है वहां जाकर बैठे और हमारे अगला जो प्रोग्राम है कल्चर प्रोग्राम उसका लुत्फ उठाएं। जों आसक जरते सिनी तांग बतांग रंग नुगलाइखा बरम लाइमानी ताई याकपाइर याफालाइमानी ताबक जों सिनी पान्दा फलक लाइमान बसकां थांलायनाय दाउक तरक तरक जों सिनी चाबुं मोसामुं ताई तिनि सिनी नायजांनाय हनै आइटेम दङ कस्ट्यूम शो के आवन बागै जों सिगां सिनी डाइस न जों सेटअप खायबाय बिनि आगोला जों सिनी पान्दानि बखा जों थांलायनाय। ताई शराफशनि आगुलन ताकुते बुगक्षं चिंचिनी मुशामुक ताई रचापुंनि बखाक थांलायनाय आवनि सिगां जों किसा स्टेज प्रिपरेशननि बागै जराना हारतंगो वॉलंटियर्स न कोइनाय नरक जिसक मानसा दादी दादी खाइए स्टेज नो चिनी मुशाकरं ताई रचाप करं रंगनि बागै प्रिपेयर खायनानि हुने। हेलो हेलो दिनै चिनियाव पान्दानो नायथाथक ताई मोजांना बागै फाइजाक दङ सिनि बांला हानि जामुं गोरोंदो पायल त्रिपुरा जों दिनै चिनियाव पान्दानो पाइथांनि साल' जों बाहायके तेबो मोजां रिमान ताई नंनि खानो तंथग्रिमान जों आबो जाय दंलाय ताकुते बुगक्षं जों ताई शराफशनि आगुलनु चिनी रोजाब मुक्ताय मोसामुं नि पान्दानि बखाक थांलायनाय ताई पुलानो जों खोनालायनाय जादु कलिजा बेलायनो रोजाब गोरों बेलायनो खरां काहाम मोजांजोग गंगाती मुरासिं जादु कलेजार चामुं यागुलो जों राशा टीमनि मोसामुं नुगमाननाय आउन बागै जत टीम मेम्बार रंनो बा आं जुगालि दंना बागै कयो तरक तरक चिनी टेक्नीशियन टीम बोंगनी सेटअप खाई दंगो आबनि आगुलो जों मोसामुक ताई रचामुंनि पान्दा नायलायनाय।
दिनै जनजातीय गौरव दिवसनि भगवान बिरसा मुंडानि आसामा सालनो रुगै दिनै पाइथानि सालो सिनि बुखुगक्राजोक सिनि बस्कांग जादु कलेजार साबति फाइजाक बिनि रसामुं खनामान यागलो आं हानाहाय कयफिनाय रासा बदलनो रेडि तंनानि बिनि यागलो सिनि मुंडा बसंनि मोसानाय गोरोंजोगताय गोरोंसांनोबो आं रेडि तंना बागि कयो Takute Puksong Dangshawo Chini Jadu Kolija artist Musangsuk Gongati Mora Singh Babule hinti bata kholdi hino jato re koli jayo koli jayo mayole hinti ba kholdi hino khane jadu yo babu ne kole ni rasa thang to jadu yo o mayone kok sai to jadu are jadu yo chung pa lo sina jadu ahare khum tuisa no jalaile bai mai sin nai to goi nai kha are khane jadu yo buro se nong nong kha khane jadu yo o nung le nung ti kha khum tui chano are khane jadu yo bubar che per sadro o jadu no khane jadu yo o kholuisi na phaidi kisa jadu
আরে খানে জাদুয় কসমলে বংবরাই কলবিয়া সানি খলইছে না ফাইদে খমতুই সানা জাদুয় জাদুয় ও ইয়াগলে তুই খেলাই বুকে পে গোছানো আরে খানে জাদুয় খাজার চোখলাইব ময়লা নাগানো জাদু জাদুয় ও জাদু নেনে খুঁজুর বেদে আরে খানে জাদুয় নেনে খুঁজুর বেদে জাদু জাদুয় জাদু সে মোসাং সিও আরে মতমলে খুংগ্রি রং ন কুংচিয়া সিপেং বা রং ন আরে খানে জাদুয় মকলিয়া মুয়ান জুই রং ন মকলিয়া মুয়ান জুই রং ন আনে খানে জাদুলে অংখ দে Belai belai no hambai masang je gangutri murasino asuk khanatok o chini shiri shiti ni resabmung jadu koli jano jono resabi kalangmani bagi belai belai no hambai tewesha parichun jotara palbak shaka tewesha phanke yafa khorab lai no 당신아 어. ang samnai jadu kolija khorang khilui sabi kalang man yagulo jeng tabo musamung nailena musamung tuwi phai tongo rasa bodol sing brong na boya fa khorbi lam sulang ene sini dang siwo Ladies and gentlemen, the next performance on this stage for this auspicious occasion, Janajatiya Gaurav Divas 2023, we have a Mamita dance of 100 artists. So can we have a big round of applause for these 100 artists? Hello. Mosanai bodolok borok Bangla baikhe 100 jon kao sini kok borok kheba rasha borok rasha bodolok mosamune emon khena borok musajak eklogi asuk borok team khe mosaman sung khub kom nanugo to tini belai no jora kaham sung tini bongno 100 jon borok eklogi একটা মঞ্চ মোসামানে নোক মান্নাই মোসামিং মুং মামিতা মোসামুং जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय तीसरा स्टेट लेवल जनजातीय गौरव दिवस 2023 आज तीसरा दिवस और इस तीसरे दिवस का जो पहला सत्र है वो खत्म होने के बाद हम हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर मंच पर देखेंगे मामिता नृत्य जिसे मंच पर प्रस्तुत करेंगे 100 कलाकारों की ये ग्रुप। हेलो हेलो
Tini ni pandani volunteers rono koinai norok backstage report khainai ni bagai. Hello, chick. Hello, hello. Chick, chick. Haslang le o kifle khaka ole bongo phai mani jara haslang le ole bongo phai mani jara oh ba song tao chỉ lại băng sao ông muốn nói sao tại ông sẽ lại bằng lại đi vào ta chỉ còn tại ông sẽ lại bằng sao sang đây ở biển siêu hoa sa sẽ phải ra tu ở lại bằng bộ phải mà đi giờ bài có to bà chỉ còn bài có to bà chỉ còn lại bằng rồi mới mưa xa lại nay phải đi ra từ sông bằng rồi mới mưa xa lại nay phải đi ra vài sông bài có to bà chỉ còn bài có to bà chỉ còn lại bằng rồi mới mưa xa lại nay phải đi ra từ sông
lebang romoi mosalai phadi o baisang o bai koto o bachiton o bai koto o bachiton lebang romoi mosalai phadi jadu sang lebang romoi mosalai phadi o baisang budi dachiton ramde basikon budi dachiton ramde basikon lebang romoi mosalai phadi jadu sang lebang romoi mosalai phadi o baisang lebang bang dari betaye lebang dari betaye lebang bang dari betaye lebang dari betaye budi dachiton ramde basikon budi dachiton ramde basikon lebang romoi mosalai phadi jadu sang ramoi mosalai phadi jadu sang Nadi 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 phadi phadi bayaro phadi hey phadi 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 chalai ho phadi hey phadi phadi hey phadi bayaro ho phadi hey phadi phadi hey phadi chalai ho phadi hey raja bo kayo hey ashani mutai kangal mahamitaru hey raja bo tanu musima thena kangal to takhun tharo hey raja bo kayo hey ashani mutai kangal mahamitaru hey kangal mahamita hey makhe nau chalo ra tang to kangal mahamita re makhe nau chalo ra tang to jago hey kangal mahamita re makhe nau chalo ra khaja buro hey phadi 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 bayaro phadi 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 chalai ho phadi hey phadi phadi hey phadi bayaro ho phadi hey phadi phadi hey phadi chalai ho phadi hey chalai ni mutu hey sube khaya chene som tasha dele hey phadi 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 bayaro ho phadi hey phadi phadi hey phadi chalai ho phadi hey phadi phadi hey phadi chalai ho phadi hey how mai chule hey ko lai kho na hui ta thu sa hat tang khong go hey ha ko lo sabai hamane mogoi musai sa khaja do hey how mai chule hey ko lai kho na hui ta thu sa tang khong go hey bati bo khani hey ate khan khona rete ma yo no re bati bo khani kache war khona rete ba bu no rwai hey bati bo khani hey ate khan khona rete ma yo no rwai hey phadi 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 ba yaro phadi hey phadi 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 chalai ho phadi hey phadi phadi hey phadi bayaro ho phadi hey phadi phadi hey phadi chalai ho phadi hey phadi phadi hey phadi bayaro ho phadi 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 hey phadi chalai ho phadi hey phadi phadi hey phadi bayaro ho phadi
फाइदी 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 चालाय र फाइदी जालायनि मुइतु आसेबाय थाया सिनि संतायसा बेल जालायनि मुइतु आसेबाय थाया सिनि संतायसा बेल फाइदी 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 बायार फाइदी 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 चालाय र फाइदी 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 चालाय र फाइदी 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 चालाय र फाइदी 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 बायार फाइदी 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 चालाय र फाइदी 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 बायार फाइदी 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 चालाय र फाइदी Cabo cabo cabaya, nunggu nunggu nungbaya. Balo balo balo, balo balo balo. Bal kamane moso, tham thoro choro cho. Bal kamane moso, tham thoro choro cho. Suri kamane supri rogo khai thoro choro cho. Balo balo balo. Bal kamane moso, tham thoro choro cho. Bal kamane moso, tham thoro choro cho. Sini kami ni si kelerok ni kau roco. Maka kosong waktu, kami orang heran tu. Maka kosong waktu, kami orang heran tu. Jadi ni makan masih mana le, kalau tu pate. Balo. Cabo cabaya, nunggu nungbaya. Ama mai le ma. Cabo cabaya, nunggu nungbaya. Ama mai le ma. Cabo cabaya, nunggu nungbaya. Belai naik ketok, belai energetik. Balo. Belai kan baik siri, tini ni pandano mesang rei, tay hom dadam ke sengno, katong terei tay sengno, mesang minang rei, ya pri dunang rei kelangan bagai, rasa bodona hana hai hambai, seng phadi tabok hana hai musamung nalai finai. Takut buku song cung tabok hai, tay kaisa. Musamung nalai nai, munda basong ni. So phadi joto na palbak saga ya pho khorab layo munda basong na dang showering layan. Borong ni musamung ni mung engka, lasua musamung.
So, ladies and gentlemen, up next, the performance of Munda community, the dance called to be Lasho. Hello, hello. Hello, hello. उठो उठो बाबुक बाप हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय उठो उठो बाबुक बाप हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय उठो उठो बाबुक बाप हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय उठो उठो बाबुक बाप हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय हारी के जोता ज्योति कारो कारो रे बाबुक बाप हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय भाला हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय हारी के जोता ज्योति कारो कारो रे बाबुक बाप हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय भाला हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय हाली के उठा उठी कारो कारो रे बाबुक बाप हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय भाला हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय हाली के उठा उठी कारो कारो रे बाबुक बाप हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय भाला हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय धानी के रोपा रोपी कारो कारो रे बाबुक बाप हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय भाला हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय धानी के रोपा रोपी कारो कारो रे बाबुक माय हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय भाला हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय रोपे के तो रोपाली हाय रे भाला हाय रे हाय से हो धान हारी आय जाय भाला हाय रे हाय से हो धान हारी आय जाय रोपे के तो रोपाली हाय रे भाला हाय रे हाय से हो धान हारी आय जाय भाला हाय रे हाय से हो धान हारी आय जाय धान के बचा बाची कारो कारो रे बाबुक माय हाय रे हाय सावन भादर दिना चाली जाय भाला हाय रे
বাছাবাছি কারো কারো রে বাবু কমাই হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় ভালা হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় পাছে কে তো বাছালি হায় রে ভালা হায় রে হায় সে হো ধান হারি হায় যায় ভালা হায় রে হায় সে হো ধান ফুটি গেলা পাছে কে তো বাছালি হায় রে ভালা হায় রে হায় সে হো ধান ফুটি গেলা ভালা হায় রে হায় সে হো ধান ফুটি গেলা ধানিকে কাটা কাটি কারো কারো রে বাবু কমাই হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় ভালা হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় ধানিকে কাটা কাটি কারো কারো রে বাবু কমাই হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় ভালা হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় কাটে কে তো কাটালি হায় রে ভালা হায় রে হায় সে হো ধান ঘরালে চাল ভালা হায় রে হায় সে হো ধান ঘরালে চালো কাটে কে তো কাটালি হায় রে ভালা হায় রে হায় সে হো ধান ঘরালে চাল ভালা হায় রে হায় সে হো ধান ঘরালে চালো ধানিকে বাঁধা বাঁধি কারো কারো রে বাবু বাপ হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় ভালা হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় ধানিকে বাঁধা বাঁধি কারো কারো রে বাবু বাপ হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় ভালা হায় রে হায় সাওনা ভাদর দিনা চালি যায় হারুয়া মোর থাকল বানিয়া মোর থাকল কে জন और থাকাল কে জন ডুচুরু ডুচুরু বিড়া জন কে তাহি না গো সোজনি হারুয়া মোর থাকল বানিয়া মোর থাকল কে জন और থাকাল কে জন ডুচুরু ডুচুরু বিড়া জন কে তাহি না গো সোজনি रीना बारन मोय कर लोके जन आवरो करा लोके जन जीव के ताही न गो सोजोनी रीना बारन मोय कर लोके जन आवरो करा लोके जन जीव के गावाली गो सोजोनी हरुआ मोर थाकोल बनिया मोर थाकोल के जन हावरो थाकाल के जन डुचुरु डुचुरु बीड़ा जन के ताही न गो सोजोनी छोटे मोटे से मोर गाछ लाली लाली फूल छोटे मोटे से मोर गाछ लाली लाली फूल मैना करया लासा चिबे गिर सौजोनी लाजर मैना चरया लासा चिबे गिर सौजोनी छोटे मोटे से मोर गाछ लाली लाली फूल छोटे मोटे से मोर गाछ लाली लाली फूल मैना करया लासा चिबे गे सौजोनी लाजर मैना सरया लासा चिबे गे सौजोनी छोटे मोटे से मोर गाछ लाली लाली फूल छोटे मोटे से मोर गाछ लाली लाली फूल मैना करया लासा चिबे गिर सौजोनी लाजर मैना सरया लासा चिबे गिर सौजोनी
गाछ लाली लाली फूल छोटे मोटे से मोर गाछ लाली लाली फूल माइना साराया लासा जीवे गेर सोजनी लाजेर माइना साराया लासा जीवे गेर सोजनी छोटे मोटे से मोर गाछ लाली लाली फूल छोटे मोटे से मोर गाछ लाली लाली फूल माइना साराया लासा जीवे गेर सोजनी लाजेर 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 माइना चाराया लासा जीवे गेर सोजनी लाजेर माइना चाराया लासा जीवे गेर सोजनी माइना चाराया लासा जीवे गेर सोजनी लाजेर माइना चाराया लासा जीवे गेर सोजनी जोरदार तालियां इस मुंडा कम्युनिटी के लशुआ डांस के लिए थैंक यू वेरी मच टीम मुंडा फॉर दिस लशुआ डांस वेरी ब्यूटीफुल ताकुत बुकुक सं चिंताबुक दांगशाओ दारलंग मोशंगनि मोसामु नायलेनाय सो लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम दारलंग कम्युनिटी विद रिकी फाचोई ताबसु जराते जों रवींद्र हॉलनि चिकन सिस्टम म्यूजिक सिस्टम माइक सिस्टम टेक्नोलॉजी सिस्टम बाय शामं तां तांमानि आमबागिनो गोबां मानरक नाय तंनाय रक वानसक तंखना खरां तांनि फाया बा खरां तांनि हामिया हनै तावाना दि ताकुते बुखुसं ताय शिलापसनि यागुलन कताल माइक सेटअप बाय जों तेबेशा मुसामुं निबकाक थांलायनाय So on the next, on stage we have Darlong community with their dance form Ricky Fachui.
एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए प्लीज एवरीवन। थैंक यू सो मच Dalo community for such a beautiful performance. Takuda Bukshong, Darlong Bashongni, Ashik, Naitotok, Bogni Mushamong, Niagulo, Jungtabuk Nailenai, Rang Kolboshongni Mushamong, Buthar Fannala. Omushamong Nina Sagang, Takuda Bukshong, Jinkisha, Jorana Lainai, Chini music system setup Kleinen Bagui.
terengai lamang encai nu terengai lamang encai Haiya 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 Moloko dam haina Haiya balapam ko Haiya
cilngin putar kopi Sutrai mai kule Cumana kadut Anu sabti dujay Lila berkanton pale Sak nang kanpi Ngulum rukat Turul combro turul rukat Gam siku canu nang kanrut Bang bol mekung am nurok Kaki kan kut nang kongwal Anu sabti nujay Raji mantar malki hong Marsir malki hong Betul malki hong Pun bom tar kom hong kui bi Rasha tar kom hong kui bi Putar pamrang ralai te Siapun momong kui mi Anu sabti nujay Lamrai tanyatkan Curai tanyatkan Dan kinan kut akong wan Cubai Anu sabti nujay Anu sabti nujay Awani ni hai ni Awani tha hai ni Awani par hai ni Rodon kan ibu Ceturkan diri Yakum bukum le Chung tôi thương lệ Tôi hôm chung yêu sàn lệ Là kê nà côn hôn chung rong Cubai putar ngai Nhưng tôi đã chil nghìn Putar đã khó nghìn Satrai mai cu lệ Chumai na kanu Anu sabti nujay Anu sabti nujay Anu sabti nujay Anu sabti nujay Hambai, thank you.
yogi ni tongo rock band, Pillow Record rock band. Ini ni जनजातीय गौरव दिवस ni opai thak ni salo ang sekang bu sajak tini teibu naithok recapmung mosamung norok nukman nai seng tini no opai thak salno muituni sal khainai seng norok no kok rejak abon bagane norok khalogai nasingdi norok teibu sunungna tongkho hambai Jorale paikado happy thangani nango oh happy thangani nango Masing sakrani boyar sip jaka haping thanani phaidi buri so haping thanani phaidi oh masing sakrani boyar sip jaka haping